قرآن نال پیار کر، قرآن نال محبت کر۔ قرآن ہوئے رب دی صدی قسم ہے جڑا قبر وچ بھی ساتھ دیندا ہے، حشر وچ بھی ساتھ دیندا ہے۔ دوسرا طریقہ فرمایا، پہلا طریقہ شکر ادا کرنے کا ذکر کر، دوسرا طریقہ فرمایا کی کرو، دوسرا طریقہ شکر ادا کرنے کا نعمت دا۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جدو اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دا کرم ہوئے، یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو۔ پھر کی کریا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ حضرات اللہ خوشیاں منان دا حکم، خوشیاں کرن دا نہیں، منان دا۔ خوشی کرن منانا ہو رہے، کرنا ہو رہے، دل چ خوشی ہوئے، خوشی ہے جی۔ ایک انہوں سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں منانا ہوتا ہے۔ وہ کیویں منائی جائے گی؟ فرمایا جدو فضل ہوئے تے پھر لوکاں نو دسو میرے تے اللہ دا فضل ہویا ہے۔ میں کئی تانوں ایتھے پنڈ چ بھی ہو سکتا ہے یا باہر نکلو، کئی لوکاں دے گھراں دیاں متھیاں تے میں لکھیا بخا سکنا، لکھیا ہوندا ھذا من فضل ربی، جڑا فضل ہے نا ایڈا وڈا اللہ نے گھر دیتا ہے، اللہ دا فضل ہے۔ وہ کی کردا پیا؟ وہ لوکاں نو دسدا پیا، لوکو میرے تے اللہ دا فضل ہویا ہے۔ اللہ فرماندا انہوں سیلیبریٹ کرو، خوشی ملے، فضل ہوئے تو خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو۔ توجہ ہے بے؟ عزیزانی گرامی، اولاد ملے، لوگ سیلیبریٹ کر دینے، مکان واقع لوگ سیلیبریٹ کر دینے، خوشیاں بنا دینے، آدھنے اللہ دا فضل ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو، سنی محفل ملاد بنا کے، سنیاں گلیاں گلیاں تے بازار سجا کے، سنی بس دینے پہ سارے فضل اللہ دینے، پر جڑا فضل اللہ نے آمینہ دے لال دی شکل اندر کیتا ہے، او کائنات دا سب تو بڑا فضل ہے۔ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اسی کی کرنے گلیاں بازار سجا کے تے لوکاں نو اکو ہی پیغام دئیدا ہے۔ کی دئیدا ہے؟ میں آنا تو اڈا پتا کوئی نہیں، میں دے گا نوا فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ چر پڑھ سکتے میں نہ پڑھ لو، فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل کے کہہ لو یار، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا؟ اللہ دا فضل ہوئے، رب فرماندا خوشیاں کرو۔ اسی گلیاں بازار سجا لینے، در سجا لینے، لوکاں نوں دسنے لوکو ساڈے تے فضل ہویا ہے، اللہ دا حبیب ساڈے مل آ گیا ہے۔ اللہ فرمانا جدو اللہ دی نعمت ملے، پہلا طریقہ ہے وہ ذکر کرو، دوسرا طریقہ ہے خوشیاں مناؤ۔ اسی محفل ملاد کر کے ذکر بھی کر لینے، گھر بار سجا کے، لائٹاں لگا کے، چھڑیاں لگا کے خوشیاں بھی کر لینے۔ پھر مالک کائنات دی بارگاہ جب ہاتھ بن کے عرض کیتی، اے میرے اللہ کوئی اور طریقہ بھی ہے وے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہاں قرآن پڑھ، میں قرآن پڑھیا، رب فرماتا ہے
کا فحدث. اللہ فرماتا ہے جب رب دی نعمت ملے پھر اس نعمت دا چرچا کریا کرو. اس نعمت دا دھوم مچایا کرو. ایک دو بندہ کرے تو نہیں جی ہوندا چرچا, دو چار کرن, 5-10 بھی کرن تے چرچا نہیں جی ہوندا. شاہ جی پھر چرچا کیویں ہوئے گا؟ میں کہوں میں دس رہا چرچا کیویں ہوئے گا؟ میں کہ 12 ربیع الاول دا دن آوے پورے پنڈ نوں اکٹھا کر. ہولی بول دیو یار, کی وجہ وہ بڑی پیاری رات جی ایویں چودھری کو بن کے نہ بوے, میرے نبی دا کمی بن کے بہ جے جھولیاں خالی رہ گئیاں تے مینوں پھڑ لویں. نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی, وہ جھکن والے نا بڑا پیار کردا ہے, ذرا حضور دے غلام بن کے کہیے سبحان اللہ. عزیزانی گرامی کو جو فرمایا کیویں جی, میں کہ 12 ربیع الاول دا دن آوے رب آندا چرچے کرو. دو چار بندیاں نال چرچا نہیں ہوندا, 5-10 نال بھی چرچا نہیں ہوندا. شاہ جی کیویں ہوئے گا؟ میں کہ میں دسنا. 12 ربیع الاول دا دن آوے پورے پنڈ نوں اکٹھے اندر جلوس دی شکل اندر گلیاں بازاراں چ نکل جاؤ, جلوس بنا کے گلیاں بازاراں چ نکل جاؤ. گلیاں بازاراں دے اندر جا کے زبان تے کوئی گل ہوئے, کی گل ہوئے؟ میں کیا میں دساں کوئی طرح نہ ہوئے کہ لوگوں اج آیا سلطان عرب دا بھئی, اج آیا سلطان. اڈا ڈلے نہ کرو, میں نال ساتھ نہیں نہ جی, اس تھوڑا جا سواد پیدا کرو. اج آیا سلطان عرب دا بھئی, اج آیا سلطان, اج آیا عرب دا اج آیا. یا اللہ بڑی چنگی رات, اللہ کرے انہاں دیاں زباناں چ میرے نبی دی نعت جاری ہو جائے. اج آیا سلطان عرب دا بھئی, اج آیا سلطان آیا. اج آیا سلطان, اج آیا سلطان عرب دا بھئی, اج آیا سلطان. مالک بن کے دا بھئی, اج آیا سلطان. چرچا کیویں ہوئے گا؟ چرچا انج ہوئے گا جدو جلوس کٹاں گے. 3 چیزاں میں ثابت کر کے تواڈے پنڈ اندر, میلاد بھی نبی دا کرانا قرآن اندر, گلیاں بازار سجانا بھی قرآن اندر, جلوس لے کے نبی دے نعرے مارنا بھی قرآن اندر. عزیزانی گرامی, سیدہ طیبہ طاہرہ بڑی مقدس تے پاک بی بی دا ذکر شروع کرن لگا. تیری میری امی جان دا کو ذکر, ابو جان دا کو ذکر چنگے لفظاں نال کرے. یار بڑی چنگی ماں دا پتر ہے, بڑے چنگے باپ دا پتر ہے. پنڈاں والےو ایمانداری نال دسو, تسی او دے گل پہ جاؤ گے کہ گل لگ جاؤ گے؟
सीने लाओगे ना उन्होंने किड्डा चंगा यार मेरे मापियां दा किड्डे सोहने लफ्जां नाल जिक्र करदा पिया तेरे मेरे च इन्नी गैरत है ते जदों सरकार दी अम्मी जान दा जिक्र करांगे चंगे लफ्जां नाल ते हुजूर किन्ने को राजी होणगे। और एक गल याद रखो पुत्तर ना मनदा होवे ते मापियां को टुर जाइए ते पुत्तर मन जांदे हुंदे ने। अपने पुत्तर नूं कहो मापियां दी सिफारिश पुत्तर होवे चंगा होवे सही ते ओ मापियां दी मोड़दा नहीं। आओ ना सरकार दी अम्मी जान दी बारगाह चलिए उन्हां नूं राजी कर लईए प्यारी रात है उन्हां दी बारगाह चर्च करिए तुसी सिफारिश कर दियो ते साडा भी बेड़ा पार हो जाएगा। एक एक जुमले ते जरा सुभान अल्लाह बोलिया जे एक एक जुमले ते मेरे नबी राजी हो जान किड्डे चंगे ने अज एडी प्यारी रात मेरी अम्मी जान दा जिक्र करते रहते सैयदा सुभान अल्लाह कहना सैयदा तैयबा ताहिरा आम बीबी का जिक्र नहीं करने लगा हो बीबी क़यामत का दिन होएगा कोई भाई बीबी आखेगी मैं फलांकारी दी मावा कोई आखेगी मैं फला हाफिज दी मावा कोई आखेगी मैं फला मौलवी दी मावा कोई आखेगी मैं फला वली दी मावा कोई आखेगी मैं रोशपाल दी मावा कोई आखेगी मैं सुल्तान साहब दी मावा कोई आखेगी मैं पीर मेरे अली शाह दी मावा कोई आखेगी मैं दाता अली अजमेरी दी मावा कोई आखेगी मैं पीर अजमेरी दी मावा कोई आखेगी मैं बिलाल दी मावा मैं फला सहाबी दी मावा मैं फला सहाबी दी मावा बात ऊपर बढ़ जाएगी। कोई आखेगी मैं ईसा दी मावा कोई आखेगी मैं मूसा दी मावा कोई आखेगी मैं इब्राहिम दी मावा कोई आखेगी मैं इस्माइल दी मावा मैं फला नबी दी मावा। एक आवाज आएगी कि चुप कर जा मैं अल्लाह दे यार दी मावा। उस्मान का जिक्र करिए मेरे नाल मिल के करे आज सैयदा एक जुमले पे सुभान अल्लाह दी छल आवे सैयदा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा शाकिरा शाकिरा सालिहा मुनव्विरा मुअब्बिरा मुअम्मिरा साइमा नाइमा और रंगा वाले हो नबी राजी हो जाए तेरी मां दा जिक्र सुन के सुभान अल्लाह पे कहते ने सैयदा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा शाकिरा सालिहा मुनव्विरा मुअब्बिरा साइमा नाइमा अतीका सैयदा आमिना सैयदा आमिना फरमानिया ने आओ मेरे नबी का मिला सुनो सैयदा आमिना फरमानिया ने जदा मेरा लाल मेरे सिर में घर के अंदर आया है 24 घंटे अपने कोलों मिठी मिठी खुशबू आती रहती है। वो बड़ा पाक जिक्र जी अल्लाह दी कसम है और एवें करके सुनने वाला नहीं इथों सुनने वाला दिल भी पाक रख के ते ज़हन भी पाक रख बड़ा उच्चा जिक्र है। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना फरमानिया ने जदा मेरा लाल मेरे सिक्के घर के अंदर आया है 24 घंटे मैनू अपने कोलों मिठी मिठी भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। सैयदा आमिना फरमादियां ने हर महीने और बड़ी
تو جنرل ستے جایا جے سیدہ فرما دیا نے ہر مہینے نبی آندے نے نالے مبارکہ دینے نے نالے زیارتہ کرواتے نے کہندنے نیا منا نی مبارک ہوئے اللہ دے حبیب دی ماں بنن والی ہے